ସକାଳ ସକାଳ ବର୍ଷା ହଉଥିଲେ ଚା ପିଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଅଛେ ସେଟା ବି ବିସ୍କୁଟ ସାଙ୍ଗେ। ଜୟ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମୁଇଁ ହେଲି ସୁଶାନ୍ତ ଆର୍ ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି ମେଡିକାଲ କାମରେ ସମ୍ବଲପୁର। ଆର୍ ମେଡିକାଲ କାମରେ ତ ଜାନିଛ ରାସ୍ତାରା ମସଡ ପିଟି ପିଟି ସକାଳ ପେଇଗଲା ଝୁମରା ନେଇ ପଡଲା କାଁ କରବ ଆଉ ସକାଳୁ ଦେଖିଲି ଯେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଯେ ରୋଡ ଘାଟ ସବୁଆଡେ ଭିଡ଼ ଆର୍ ତମେ ତ ଜାନିଛ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ ରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଥିସି। ବର୍ଷା କେଚା ଯେ କିଛି ସେ ଯେ ରୋଡ ଘାଟ କିଛି ନେଇ ଦିଶବାର ହଉ क्या बोला तूने? ପାଗଲ ହେଇଯିବ ହଉ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିକରି। ଆମେ ବାପ ଝି ମୁହ କାନ ନେଇ ଦେଇକରି ଚିପରା ଆଖି ନେ ଯାଉଛୁ ଚା ପି ଲୋକ ଦେଖିଲେ କାଁ ବନବା ସତେ ବୁଆ ଏଇଟା। मोर टुकेलर अलसुआ देखिक तो नहीं पारी हला एटा देखो छने केनता आल्टी मुरकुटी होछे जे। संबलपुर रोड गोला मुई खुजी खुजी चा दुकान हेली न था चा दुकान टिके मोके दियो न देखा। खूब खुजला पर एटे चा दुकान गोटे मिलला इन गाड़ी अटकानी आरे चा पी लेनी जे इन तंदूरी चा बिकसु आज्ञा बेला। क्या करबो बोले एटा डब्बा मु कप के आर दे मु 30 टका नु बेला थो ना पुआ सादा चा टिके दियो पी दे स्वाद लागवा बे सादा चा दिली पी। शाबाश बेटा, चा बहुत पी बढ़िया। सारी कर मुई आर थोरे चालनी हॉस्पिटल आर के मोर ब्लॉग देखिथिवार लागि खूब खूब धन्यवाद। एंती ब्लॉग देखुथिबो नु खूब भल लागसी मते।